Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ya'sini faqad 'asa Allah." Barang siapa yang mentaati aku, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh pada hakikatnya dia telah mentaati Allah. Para ulama menjelaskan maknanya ada dua. Yang pertama, ucapan beliau, barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah mentaati Allah, karena perintah beliau hakikatnya adalah perintah Allah. Larangan beliau hakikatnya adalah larangan Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanyalah sebagai rasul. Beliau hanyalah sebagai seorang utusan. Yang namanya utusan membawa sesuatu dari yang mengutus. Membawa perintah dari Allah, membawa larangan dari Allah untuk disampaikan kepada kita. Sehingga ketika beliau memerintah, maka perintah beliau hakikatnya adalah perintah Allah. Ketika beliau melarang, maka hakikatnya larangan tersebut adalah larangan dari Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ucapan beliau, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah mentaati Allah. Karena Allah menyuruh kita untuk mentaati Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Berarti Allah menyuruh kita untuk mentaati Rasulnya. Ketika kita mentaati Rasul, hakikatnya kita telah mentaati Allah di dalam ayat tadi. Dan dua makna ini adalah makna yang benar. Allah SWT mengatakan, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Ini menguatkan apa yang datang dalam hadis ini. "Wa man ya'sini faqad 'asa Allah." Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Di sini syahidnya. Dan barang siapa yang taat kepada penguasa, sungguh dia telah taat kepadaku. Barang siapa yang taat kepada penguasa, sungguh dia telah taat kepadaku. Ini juga ada dua makna. Makna yang pertama, barang siapa yang taat kepada penguasanya, maka dia telah taat kepadaku. Yang demikian karena Nabi SAW telah memerintahkan dalam banyak hadis dengan mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, sehingga ketika kita mentaati penguasa kita, pada hakikatnya kita telah mentaati Nabi SAW di dalam hadis-hadis tersebut. Ini maknanya secara umum. Kalau dua makna tadi, makna yang pertama, amir yang dimaksud tadi adalah amir yang ada di zaman Nabi SAW. Seperti misalnya ketika beliau mengutus pasukan, baik pasukan yang kecil maupun pasukan yang besar, beliau mengangkat seorang amir di sana. Barang siapa yang mentaati amir tadi, sungguh dia telah mentaati aku. Karena beliau SAW memerintahkan untuk mentaati pemimpin. Ada yang mengatakan makna amir di sini adalah umum, bukan hanya amir yang ada di zaman Nabi SAW, tapi amir secara umum. Bahkan ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, dan di sana ada khalifah, di sana ada raja, di sana ada pemimpin negara, maka itu semuanya masuk dalam amir. Barang siapa yang mentaati penguasa dengan berbagai namanya tadi, maka sungguh dia telah mentaati diriku. Ini adalah syahid dari hadis ini. Wa man ya'sil amira faqad 'asani. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada amir, membangkang kepada penguasa, maka sungguh hakikatnya dia telah bermaksiat kepada diriku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya taat kepada penguasa di dalam agama kita ini adalah bagian dari
ibadah. Nah,